السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ipo haja ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chetu, mwalimu wetu, imamu wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na ali zake na maswahaba zake na wale wote watakaofuata nyayo zake hadi siku ya malipo, tukimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie insha Allah na sisi tuwe miongoni mwao. Ndugu zangu katika iman, tena wenye akili timamu, na wahusia pamoja na kuhusia mwanzo kabisa nafsi yangu katika jambo la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wenye kumcha Mwenyezi Mungu ndio watakaofanikiwa hapa duniani na kesho akhira. Mafanikio ni kwa wale watu wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi Mwenyezi Mungu atujalie insha Allah na sisi tuwe miongoni mwa wacha Mungu. Ndugu zangu, tuko katika msimu wa kheri, msimu ambao unabadili dira ya maisha ya mwanadamu. Bavandimwe wa Islam, turi mu bihe byiza cyane. Ibihe bihindura ishusho y'ubuzima bw'umuntu, bihindura direksio y'umuntu aganamo. Huu ni mwezi wa rahma, ukwezi kw'impuhwe za Nyagasani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni mwezi wa maghfira, uku ni ukwezi ko kubabarirwa ibyaha. Lakini leo nimetaka tuzungumzie kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakusudia kuwafaradhishia watu funga ya mwezi mzima, siku 30 au 29 wakati mwingine. Lengo ikawa tu wawe wacha Mungu. Kwa nini? Kwa nini Mwenyezi Mungu akachagua takwa iwe ndiyo makusudio ya sisi kufunga? Iki nico nifuza ko tureba uyu munsi cyonyine gusa. Kubera iki Nyagasani Allah Subhanahu wa Ta'ala yafashe igisibo cy'iminsi 30 cyangwa se 29 yose abantu biyiriza, bakareka ibiryo byabo, ibinyobwa byabo, halali zao zote wakaziacha kwa ajili tu wawe na takwa. Kwa nini hiyo takwa? Kwa nini sio mambo mengine? Hili ndio swali letu tu. Kubera iki misio ya Nyagasani Allah Subhanahu wa Ta'ala yaduhaye mu gisibo aruko gusa twabona takwa, kuki arico yahise mu bintu byose, la'allakum tattaqun. Bivuze ngo niba uri no gusiba utazi ko icyo uri gushakisha ari takwa, igisibo cyawe hamna chochote, hauna chochote kabisa. Kufunga kwa sababu tu ni ada ya maisha ya mwanadamu. Naona Waislamu wanafunga, sisi wote twafunga, basi sisi wote tuingia katika mkumbo wa kufunga. Kama wewe umekuja tu kwa sababu hiyo, basi Ramadhani itakuacha bure shekhe. Tena sisi malengo yetu hii Ramadhani situache bure, tuwe ni wenye kufanikiwa. Kila mtu anafunga akitafuta mafanikio, sio hasara. Na malengo hapa Mwenyezi Mungu ameishasema ni watu, ili la'allakum, ili watu hao waweze kuwa na wacha Mungu, waweze kuwa na takwa. Bivuze ngo wowe niba wali watangiye gusiba none turi ku munsi wa kangahe, wa 7, sibyo? Ugasanga icyo ubara gusa ni imisi imaze kuba 7, imaze kuba 10, hasigaye 20, hasigaye 15, hasigaye iminsi 10. Ramadhani yarangiye, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Twese amakanzu meza y'umweru, ibiremba byiza, amaparfait, tukajya gusali tukarangiza. Mambo yote yanamalizikia hapo kwenye msala wa Eid. Na ndio maana tunafunga somu nyingi, lakini zote zinatuacha vile vile. Somu nyingine ikija tunakuwa kama wenye kuanza.
Inakuwa mtu ameishafunga swaumu zaidi ya 30, miaka 30 anafunga. Huenda yeye ana miaka 45, alianza kufunga akiwa na miaka 15, lakini kila Ramadhani inakuwa ni kama ndio anaanza, kwa sababu zile zote zilizopita hakuwa na malengo na zote zikaondoka patupu. Ramadhani zose zatambutse twarazisibye, ariko ugasanga iyo tugiye gusiba uno munsi ningaho ariyo Ramadhani ya mbere, ugasanga buri muntu wese afite ubwoba. Bwa bwoba afite nuko izindi yafuze zose nta kizere kirimo. Ikitoka tu inabaki kwenye msala wa Idi, maisha yanaanza ya kawaida yale yale tuliyoacha tulipoanza Ramadhani. Hali ya kuwa Ramadhani imekuja kuwa ni chombo cha kutusafisha sisi na kututakasa, ili tuwe na dira mpya ya maisha yetu, tuanze maisha mapya. Lakini hayo maisha mapya Ramadhani nyingine itakapofika yanakuwa hayapo tena, yameenda wapi? Ni kwa sababu tulikuwa tukifunga hatujui kwa nini tunafunga. Kwa nini Mwenyezi Mungu ametuamrisha tusile tusinywe siku 30? Yeye Mwenyezi Mungu tayari amesema la'allakum tattaqun, ni ili muweze kuipata takwa. Ikiwa Ramadhani itaondoka tukakosa takwa, tutakuwa tumeambulia patupu, tutakuwa tumepata hasara. Sasa leo tunaangalia kwa nini Mwenyezi Mungu akaichagua tu hiyo takwa. Kwanza, jambo la kwanza ni kwa sababu takwa ndiyo inapima ubora wa mwanadamu mbele ya Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala. Icyambere gituma nyagasani Allah aduhitiramo yuko igisibo cyacu nta kindi tugamije, si ugusiba inzara gusa, si ugusari gusa, si yale tunayoyafanya ntabwo ari ugusoma Qur'ani gusa. Kubwinshi Qur'ani zari zaragize imikungugu, ubu zose zahanaguwe, ariko byarangira tukarangira tubara banagiwa alhamdulillah, nasomye Qur'ani inshuro 3 ndangiza umushafu wose. Undi ati alhamdulillah, jo Ramadhani yose irangiye sari nijoro. Ariko ugasanga ibyo byose wagiye ukora byari ibintu bigufasha kugira ngo ugere kuri cya kindi kigamijwe kugerwaho muri Ramadhani. Ikiwa ulisoma Qur'ani ukamaliza masafu yako mara 30 katika mwezi wa Ramadhani, kuna wale wanasoma msafu mzima kwa siku wanaomaliza. Kweli wako binadamu kama hao, na wanakwenda haraka na wanamaliza kabisa. Kuna yule ambaye anamaliza kwa siku 2, kuna yule anamaliza kwa siku 3, kuna mwingine anamaliza kwa siku 10, lakini almuhim amemaliza Qur'ani. Wewe ikiwa utamaliza Qur'ani yote katika mwezi wa Ramadhani, ukaamka siku zote 30, ukasali, alafu baada ya Ramadhani ukaanza kuhesabu, nimemaliza msahafu mara 3, nimesimama usiku siku zote, nimefanya kadha, alhamdulillah rabbil alamin, Ramadhani sikuambulia patupu. Shekhe, huna lolote. Ikiwa ukujua kuwa hivyo vilikuwa ni vyombo tu, ni vyanzo tu, na ni vigezo tu vya kukusaidia wewe ili upate takwa. Tunachokitafuta ni takwa peke yake. Icyo dushaka ni takwa yonyine. Ibyo dukora byose tubikora kugira ngo tubone iyo takwa. Impamvu ya mbere nyagasani yadushiriyeho igisibo kugira ngo tubone takwa, nuko takwa ari cyo gipimo ubwiza bw'abantu imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum inda Allah atqakum. Allah aravuga ati umwiza muri mwe imbere yanjye ntabwo ari usoma Qur'ani cyane, ntabwo ari agarara amajoro menshi cyane. Umwiza muri mwe imbere yanjye ni wa wundi ufite takwa. Bimaana mtu anaweza kosa kusoma Qur'ani kabisa, siseme tusisome, tusome Qur'ani kwa wingi, kwa sababu huyu ni mwezi wa Qur'ani, na Qur'ani unaposoma unapata thawabu, kwa sababu hiyo Qur'ani ndio silaha itakayokupeleka kwenye takwa. Iyo Qur'ani usoma isomufata ko ariyo ntwaro izagushoboza kugera kucyo tugamije kubona muri Ramadhani, ariko takwa. Icyambere nuko itakwa bavani mu Islamu nicyo kigero Allah apimiraho ubwiza bw'abagaragu be. Niyo mpamvu yatubwiye ati inna akramakum inda Allah atqakum. Icya kabiri gituma nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala afata takwa akabari wagira impamvu akazana igisibo akakigira itegeko kugira ngo tubone iyo takwa, nuko takwa niyo ituma ubishuti ya nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala.
Takwa ndio inasababisha mimi na wewe tuweze kuwa katika awliyaullah as-salihin, dushobore kuba mu nshuti za nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, kandi inshuti nziza. Allah aratubwira ati inna Allaha yuhibbu almuttaqun. Allah akunda abantu bafite takwa. Bivuze ngo Allah kutubwira ngo bahigisibo kugira ngo mubone takwa nuko adukunda, arifuza ko naba abandi batarashobora kugera muri wa murwi w'inshuti za Allah subhanahu wa ta'ala nabo bageremo. Ndio maana Allah katwambia fungeni ili muweze kuwa wacha Mungu, kwa sababu ukishakuwa mcha Mungu wewe utaingia katika marafiki wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, utaingia katika vipenzi vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kandi numara kuba inshuti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tekereza kuri icyo kintu giha agaciro kacyo. Wowe uba inshuti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Reba inshuti zawe ni za zindi udashobora kugira ibyago zikureba ngo zibure kugutabara. Inshuti zawe ni za zindi iyo ukeneye ubufasha zigufasha. Inshuti yawe ni ya yindi iyo urize nayo irababa ikibaza kubera iki inshuti yanjye yarize. Yani anakuwa na wewe wakati wote, anakuwa karibu na wewe kwa sababu anakupenda, wewe ni rafiki yake. Ukiwa na shida atakupa, atakutatulia. Ukiwa na hamu atakidhi hamu yako, ukiwa na haja atatatua haja yako, kwa sababu ni rafiki yako. Na rafiki ambaye hawezi kujali matatizo yako, huyo sio rafiki. Inshuti irashobora kwita ku bibazo bya ufite, iyo ntabwo ari inshuti yawe. Inshuti yawe kugira inama, kandi inama nziza. Inshuti yawe iyo uri mu byago iragutabara, iyo uri mu byiza ifatanya nawe. Huo ndio rafiki. Ibaze noneho wowe washoboye kuba inshuti ya nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, niki kindi waba ushaka? Kuko numara kujya mu bantu bitwa ko ari inshuti za Allah subhanahu wa ta'ala, icyo uzasaba Allah cyose azakiguha, kubera ko Allah nta kintu na kimwe wabuze, ntacyo adashoboye. Uzaba ufite inshuti nziza. Man arada mu'nisan fallahu yakfi. Ushaka inshuti nziza, inshuti tabesha, inshuti iguhora hafi, Allah subhanahu wa ta'ala araguhagije kuba inshuti yawe. Rero ikintu cyatuma ube inshuti ya Allah subhanahu wa ta'ala, ntube mu banzi be, kwa sababu kinyume jeuza shilingi upande wa pili. Ukijeuza upande wa pili, kinyume cha rafiki ni nini? Ni adui, na kama si adui ni mtu usiyemjali. Ikinyura n'inshuti yawe ni umwanzi wawe, niba atari n'umwanzi wawe ni umuntu utitaho, utashaka no kumenya ibye. Bivuze ngo iyo utari mu nshuti za Allah subhanahu wa ta'ala uzajya muri ibice bibiri. Uzaba wowe uri umwanzi wa nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se uzaba uri mu bantu Allah adashaka no kureba, atitaho, adafitiye umwanya. Niyo mpamvu Allah yakuzaniye igisibo kugira ngo icyo gisibo kiguhe intwaro izatuma uba inshuti ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Allah akunda ba bantu bafite takwa. Iyi ni imwe mu mpamvu zatumye Allah subhanahu wa ta'ala azana igisibo, akaduha akazi ko gukora mu minsi 30, dusoma Qur'ani ku bwinshi, duhagarara ibihagararo bya nijoro, dusiba nditurye nditumwe, abagore bacu tukabashira ku ruhande amanywa yose iminsi 30. Impamvu ni ikintu kitoroshye, ni ukubona takwa, la'allakum tattaqun. Bivuze leo Ramadhani nirangira aho iyo takwa ntayo ufite, Sheikh, hauna chochote. Wajya no kubaza abamenyi, abatubanjirije mu byiza, amasahaba, ukabaza ngo iyo takwa ni iki? Taarifu ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu waratubwira ko takwa ari al-khawfu min al-jalil. Ikintu cya mbere kiranga takwa, kikubwira takwa, ni ugutinya Allah, kugira hofu kubera nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ufite hofu kubera umuntu runaka, kubera bosi wawe, akazi cyugakora neza kugira ngo atakwirukana, siko bimeze. Ariko udatinya bosi wawe, nda hofu mugirira, ibintu byura byangiza. Unakuwa na woga kwa Allah subhanahu wa ta'ala na hofu, wal amalu bitanzil, kandi ubuzima bwawe bwose ariko yale maisha yako yote bila kutoa hata moja yakaambatana na yale ambayo Mwenyezi Mungu amemteremshia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam.
iby'Imana yamanuriye intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaba ari byo bijyana ubuzima bwawe. Ntabwo ushobora kugenda unyuranyije nabyo, ntabwo uzaba uri muri takwa. Wewe ukiona tu maadili yako, mienendo yako inakutoa katika amalu bitanzil, katika yale yaliyoteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, jua wewe kunatoka katika durufu la hawa watu wenye takwa, utakumeenda mbali. Na ukishakuwa nje ya takwa huna ubora mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukishakuwa nje ya takwa huna mapenzi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni taarifu ya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wal istidad li yawm ar-rahil, ichagata tukiranga takwa nuko umuntu ufite takwa igihe cyose yicara ari gutegura akhira. Aziko hano kuri isi ari ikiraro gusa, ni bridge, ni ugutambuka kagenda, ariko aho ari kugana uzabaho iteka ryose ni akhira. Aho urategura akhira ye. Niba wowe rero muzima bwawe uzabaho udategura akhira, ureba gusa none, urebesha ibyashize, uri gupanga fitire hano ku isi gusa, nta gahunda n'imwe ufite mu gutegura akhira, menya kuri hanze ya takwa. Ntabwo uzaba uri muri abandi beza imbere ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, uzaba uri kuva muri babandi Allah kunda. Hii ni taarifu ya Ali bin Abi Talib. Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wajiya kutubwira atubwiye iki, uwaje amubaza ati takwa ni iki, nawe yahise amunyereza ikindi kibazo. Wali wagenda na rimwe ahantu hari amahwa menshi, ulishatembea katika sehemu ambayo kuna miba? Yule mtu akajibu ndiyo, nilishatembea. Sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamrudishia swali la pili, ulifanya vipi? Niba waramaze kugira igihe watembereye ahantu hari amahwa, ahantu hari amacupa yamenaguritse, ndani ngweto wambaye, wabigenzaga gute? Alipojibu akasema, nilikuwa nikiangalia wapi ninapoenda kuweka mguu wangu na wapi nitakapousimamishia mguu wangu ili nisije nikadungwa na miba. Narebagaho ngiye gutereka ikirenge cyanjye, ngareba naho ndi bugihagurukirize kugira ngo ya mahwa atari haze kunyica. Ahita ambwira ati, yo niyo takwa. Nawe rero hano kuri isi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, genda wigengesera, kwenda ukiwa mnyenyekevu, urebe icyo ugiye gukora mbere yo kugikora, urebe nicyo wari ugiye gusoza, ugiye kugisoza gute, kwa sababu kitu chote kunaangaliwa mwisho. Na ndio maana Mwenyezi Mungu atufaradishia saumu ili tuwe na takwa. Kwa sababu gani? Hata hiyo pepo tunayoikimbilia shekhe, hiyo aljanna tunayoikimbilia kila siku, iryo juru rya Firdausi twirukangira buri munsi, ntabwo waribona mu buryo bworoshye, kubera ko Allah amaze kutubwira ati uiddat lilmuttaqin, iryo juru twariteguriye babandi bafite takwa. Bivuze ngo iyi Ramadhani wallahi ni fursa, iyo ubushe ko ari fursa adhim, nuko nicyo cyongo kigiye kuguha ya takwa izatuma bino byose bigeraho. Iyi Ramadhani igiye kugufasha kugira ngo ubone ya takwa. Kwa sababu gani? Hii Ramadhani watu ni vile hatufikiri kwa makini tunaposomewa aya na hadithi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani zinazoambatana na Ramadhani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia ya kwamba Ramadhani inapoingia milango ya pepo inafanya nini? Inakuwa wazi. Hili linamaanisha nini? Ikiwa milango ya pepo iko wazi, niba imiryango y'ijuru bungu bikinguye, bikubwiye iki we muvane mu Islam? Niriye somo biguhaye. Isomo biguhaye nuko ugomba no, niba ino miryango yabaga ikinze mu yandi mezi yose, none ikabikinguye, kuki ntakora cyane ibintu byatuma ninjira muri iryo juru? Niba rirangaye nona, ubu none batubwiye bati banki zose zirarangaye, buri muntu ari kugenda atoragura gusa amafaranga arimo bashize hari abantu batore. Twagenda gute? Si wote sini haraka, kuna pesa za bure, sini kweli shekhe? Sasa leo tumeambiwa milango ya pepo iko wazi, haifungwe, lakini watu wamekaa. Kusoma Qur'ani ambayo itafanya upate pepo hautaki, kuamka usiku usali hautaki, tarawih hutaki, na umeshasikia milango iko wazi. Ni kwa sababu tunaposomewa hadithi hatusikie ni kwa nini, ni sababu gani. Lakini kubera iki Allah atubwiwe yuko imiryango y'ijuru yakinguwe, nukugira ngo twirukanye tujye muri iryo juru, dukore ibintu byose byatuma tujyayo.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, kimbilieni, fanyeni haraka, leo milango iko wazi. Alafu isitoshe Mwenyezi Mungu akasema milango ya moto imefungwa. Ikiwa milango ya moto imefungwa leo, shekhe, inakufundisha nini? Bino bikuyigishijiki nini? Miryango y'umuriro ikinzo buyadanangiwe no kugira ngo ushimire Allah vujutiye bana, alhamdulillah kone milango ya moto sasa imefungwa leo. Nina fursa adhim ya kuepukana na moto. Na yule ambaye alikuwa akiwadanganya sana, akiwashawishi kufuata mambo ya khanasa, mambo mabaya, naye leo amefungwa macheni. Ibilisi shaitani alilaniwa. Inakufundisha nini? Shukuru Mungu sana useme, kwa sababu shaitani alikuwa kiniziwia sana, alikuwa kinikokota kwenye maasi. Leo hanikokoti, acha nikimbie msikitini. Ndio maana utaona Ramadhani watu wengi msikitini. Siku za mwanzo utaona kabisa wengi sana. Kwa sababu gani? Kwani ile ibilisi imefungwa. Hakuna vitu wenye kushawishi sana kufanya mabaya. Lakini ukimwona mtu milango ya pepo imefunguliwa, lakini hataki kufanya mambo ya kheri ambayo yatamsababishia kuingia katika hiyo pepo, huyo mtu ni kama anamwambia Mwenyezi Mungu nini? Ukaona umuntu nagashaka gukora ibikorwa byiza byatuma abona ibyo juru kandi rirangaye, ntabwo ari kwiruka n'abandi. Imiryango irakinguye, lakini banki hapa watu watakimbia wote, lakini pepo iko wazi, utaki kukimbia. Huyu muntu abari kubwira Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, mimi sina haja na pepo yako, hata ukifungua, hata ukiichana, mimi siingii. Ndio maana utamwona hataki kusoma Qur'ani, hataki kukaa katika madarasa kama hivi, hataki mambo yote ya kheri ambayo yatamsababishia kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni msiba. Alafu moto umefungwa, umuriro urafunzwe, ariko umuntu kamubona wallahi muri Ramadhani yukora ibyaha. Ni uri guhimba amagambo yo guteranya abantu, ni uri gutwara fitna hakurya akazizana hakuno abantu bakagongana, ni uri gutukana, ni uri kwiba, akora dhulma. Hari abandi bantu bazi ko muri Ramadhani cyo gihe cyo kwiba. Abantu bose bakeneye kugura amakanzu mashya, azakuzanira ikanzu muri kanzu ni muri Turkiya, wallahi natapa hali ya kwa hiyo kanzu Sheikh imetoa isili tena imetoka China. Yani tukutana watu ndio wameanza fursa mbaya. Huyu muntu sikinda wali kubwira Allah niyo wafungwa umuriro wa jahannam ukauziri ukauda nangira genza haguruka nzamuke ninjiremo. Ukitaka usifunge moto wako, fungua. Hii takwa tumepewa ni fursa ya kutaka tuipate. Kwa sababu takwa hii Ramadhani hii inatuomba sisi tufunge, tuache chakula chetu mchana na usiku. Na hakuna mtu anatufunga kamba. Hakuna mtu anatukontrol. Unaweza kama hali pasiri ukala, ukanywa maji yako, lakini unaacha. Hili ndio linaitwa muraqabatullah. Kusikia kuwa wakati wote Mwenyezi Mungu anakuona. Iki nicho kitwa muraqabatullah. Ukumva ko igihe cyose Nyagasani akureba. Niyo mpamvu ibyo kurya byawe, ibyo kunywa byawe kandi nta muntu ukuruzi, ari ugutinya gusa. Rero tubwirwa ko icyo kintu Ramadhani kwigishije niwo mutima wa takwa, niyo mizi, niwo musingi wa takwa. Icyo kintu uri kwiga muri Ramadhani gituma hari ibintu wirengagiza ukabireka, nta nukuziritse ukabikora ku giti cyawe, nta uguhatirije, ari uko gusa uvuga uti ndatinya Allah subhanahu wa ta'ala, nta muntu muri kumwe. Iyo ni imyitozo. Icyo nicyo cyitwa umutima wa takwa. Ubuzima bwawe bwose Ramadhani nirangira, baho ubeho nk'umuntu uzi ko Allah ari kundeba. Nujya kwambura umukobwa w'abandi imyenda utari halali yawe, wibuke gacyaje muri Ramadhani nabaga ndi mu rubinzara yanyisha, ariko muri firigo ndi kubona moji kandi iryoshye cyane, ariko nkareka kuyinywa. Allah ari kunyigisha no mu bundi buzima. Ugahura n'umukobwa w'abandi, wallahi Sheikh wenda yaje afite n'ibibazo, ariko gusaba umufashe, aho kugira ngo umufasha nawe ugiye guprofitiramo, utangiye kumujyana mu zindi nzira. Nubona ugeze aho ngaho uzibuke yuko Allah subhanahu wa ta'ala akureba. Nguko yakurebaga muri Ramadhani, wabikoraga nawe ukuziritse Sheikh, byose wabirekaga nta muntu muri kumwe, wakagombye kubikora. Ramadhani ni madrasatu taqwa. Iyi Ramadhani ni ishuri ritwigisha uburyo tugomba kugira takwa, uburyo tugomba kubana na takwa. Nujya guhuguza
hanze ya Ramadhani yararangiye uzibuke kuki muri Ramadhani ntakoraga bino. Niyo mpamvu Ramadhani za ije kutugira abandi bashya. Ramadhani ikazaza wenda aho twagiye tunyerera nk'abantu kama watu, tuongeze, tusafishe, turenew, tujadid imani zetu. Hii Ramadhani inakwambia wewe jadid imanak, ifanye upya imani yako. Kuna mahali uliteleza katika masiku yaliyopita. Mwenyezi Mungu atupa Ramadhani ili tupate takwa, kwa sababu hii takwa samahani, kwa sababu hii takwa ndio inafanya sisi tuje kesho tuipate pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uiddat lilmuttaqin, kwa sababu hiyo pepo imeandaliliwa watu wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa sasa utakuwa mtu mzuri mbele ya Mwenyezi Mungu, ukishakuwa mzuri mbele ya Mwenyezi Mungu, uwe kipenzi cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, uwe katika awliya Allah as-salihin, inshuti nziza za nyagasani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyuma noneho uzabone n'ijuru. Ni ikintu ushaka, nini nyingine unataka? Si nikusubiri ufe wende upate kheri zako shekhi. Na hii pepo niwaambie ukweli ambao insha Allah wiki ijayo itakuwa ndio mada yetu. Hii pepo ambayo imeandaliwa kwa ajili ya wacha Mungu, kuna wale wacha Mungu tayari wameshaipata, wako hapa duniani. Hala abantu tayari iryo juru bamaze kuribona bari hano kwisi, bategereje kuzaritaha gusa. Kandi Allah bashoboze insha Allah icyo gihe kizagere, nta yindi mpamvu yaje yigaragaza kugira ngo baburire iryo juru. Barahari na hano bashobora kuba barimo. Isomo ryacu rizakurikira nzabereka abo bantu, wirebe niba urimo, ushimire Allah, uhagarara aho ngaho. Nusanga utarimo, kursi ni Ramadhani izagusige nawe wamaze kubinjiramo. Umuntu ndajya gukorera perimi, iyo amaze kwitsindira barayimuha, ajya kuyitora. Siko bimeze nijuru, turarikorera ukaritsindira. Ikiba gisigaye ni iki? Kujya kuryinjiramo. Rero abo bamaze gutsindira ijuru, isomo ryacu ryo kuwa mbere w'igitaha insha Allah tuzabareba, hanyuma twishire ku mizani. Allah dushoboza azatugeze kuri uwo munsi insha Allah, anatwemerera igisibo cyacu, anadufashe turi muri abantu bazabona takwa nyayo muri Ramadhani, anadufashe tuzafe turi abantu bafite takwa, anadufashe Allah Subhanahu wa Ta'ala aduha imbaraga zizadufasha gukora ibada nyinshi zizatuma tubona takwa, kandi zaba ari takwa ihoraho, atari takwa irangirana n'igisibo. Wabillahi tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.